হুজুর পাক ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे या हबीब अल्लाह, या हुजूर हुजूर पाक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे या हबीब अल्लाह, या हुजूर या হুজুর। বিসমিল্লাহ শরীফ তোমারি গোপন মারেফাত, তিন মিম রয় তোমার ইহাত, तुम्हारी नाम आबे हयात, इल्लल्लाह तुम्हारी सुरात। नबीजी गो बिस्मिल्लाह शरीफ तुम्हारी गोपन मारेफात, तीन मीम रय तुम्हारी हाथ, तुम्हारी नाम आबे हयात, इल्लल्लाह तुम्हारी सुरात। अल्लाह निजे तारीफ करें, अल्लाह निजे फेरेस्ता तमाम तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे या हबीब अल्लाह, या हुजूर हुजूर पाक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे या हबीब अल्लाह, या हुजूर या हुजूर। নবীজি গো ওয়াজিব শুকরিয়া জানাই, তাজিম সম্মান কেউ নাই তোমারই সমান, तुम्हारी नाम एत महान, जे नामे आमारो ईमान। आमी वाजिब शुक्रिया जानाई, ताजिम सम्मान এই ভাবে কেউ নাই তোমারই সমান, तुम्हारी नाम एत महान, जे नामे आमारो ईमान। पाक कुरानेर दिल बानाइया, पाक कुराने सूरा यासीन नाम तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे या हबीब अल्लाह, या हुजूर हुजूर पाक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे या हबीब अल्लाह, या हुजूर या हुजूर। নবীজি গো কিতাবে কি বুঝতে পারে তোমারই ইজ্জত, तुम्हारी ताकत हिम्मत,
তোমারি চরিত্র সিফত নূরে নূর মাওলানা হযরত কিতাবে কি বুঝতে পারে তোমারি ইজ্জত তোমারি তাকত হিম্মত তোমারি চরিত্র সিফত নূরে নূর মাওলানা হযরত দাদা আমিরুদ্দিন পাপী উম্মত ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমিরুদ্দিন পাপী উম্মত আমিরুদ্দিন পাপী উম্মত বেহাজার সালাম তোমারে ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমারে ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া হুজুর হুজুর পাক ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমারে ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমারে ইয়া হাবিবাল্লাহ তোমারে ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমারে ইয়া হাবিবাল্লাহ তোমারে ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমারে ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া হুজুর ইয়া